नमस्कार सांग माने मु सविता आज वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करूची। आज आमे छत्तीसगढ़ रो प्रसिद्ध चेंज साग रो रसोई शिखिबा जाको हमर एठी सिलियारी साग कुहा जाय। आपण अंचल रे ए साग को कोन कहंती कमेंट जणेबे। आशा करे आपण को ए वीडियोटी भलो लागिबो। वीडियोटी भलो लागितिले प्लीज हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे। ताहले आसंतु आ देरी न करी आज रो वीडियोटी स्टार्ट करबा। आज आमे ए सिलियारी साग को रसोई करबा। ए साग को पहाड़िया सिलारी साग कहते। आपण माने भाबुथिबे कि एटा पहाड़ रे हुए बोली, किंतु नुहे। ए साग विशेष करी चाष जमी रे हुए। एमती वर्षा दिन रे ही ए साग मिली थाए। ए पत्र देखिबा को ठीक गोटे फुलर पत्र परी। चाष जमी रे केते घास आउ अनाबना गछ ए साग को तोड़ला बेले पड़े आसी थाए। सेति पई आमे साग को भलो भाबरे बछा बछि करि दबा। एबे हमरो बछा बछि काम सरिला। एबे आमे ए साग को धोइबा को जिबा। मु एठारे साग को 2-3 थर पानी रे धोइ देइछि। तापर साग को काटिबा। एमिति साग को धरिबे आउ काटिबे, ताहेले साग हमरो एका साइज रे काटी हेबो। आपण माने वीडियो देखुचंती हेले सब्सक्राइब करू नांती, मते जमारू भलो लागुनी, तेनु प्लीज टिके सपोर्ट करंतु एवं हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। मोर विश्वास अछि जे दिन ना दिन आपण माने मो वीडियो टी को सब्सक्राइब करबे बोली, सेही विश्वास रे आज जाय वीडियो करूची। एई देखंतु हमरो साग कटा सरी जाईछि। एबे साग को रसोई करबा पई एठी रसुण आ सुखला लंका को नैछि। आपण माने कंचा लंका को भी नै पारिबे। एबे एई साग को रसोई करबा पई कढ़ाई को गरम करबा। कढ़ाई गरम होई गले आमे सरसो तेल को पकेइबा। तेल हमर गरम होई गलानी। रसुण को आगो पकेइबा। एबे आमे लंका को देबानी, काहेकि ना आमे सुखला लंका को नैछु। एका सांगरे जदी पकेइबा ताहले सुखला लंका हमर पड़ी जिवो। ए रसुणटा टिके लाल होई गला परे आमे लंका को पकेइबा। एबे आमे साग को ऐड करि देबा। तापर साग को सब आड़े मिसई देबा। आपण माने ए साग को केबे खाइचंती? जदी हां ताहले आपण मानकु ए साग केमति लागे कमेंट रे जणेबे। एबे आमे लूण को दबानी। एबे सागटा बेसी देखा जाउची, किंतु टिके सिजी गला परे देखिबे, तापर लूण को देबे। देखंतु साग टिके सिजी गला परे केते कम देखा जाउची। एबे आमे साग को देखि लूण को ऐड करबा। हेले साग रे लूण ठीक ठाक लागिबो। लूण को दे सारिबा परे ए सब को मिक्स करि देबा, जेमिति लूणटा हमर सब आडे भलो भाबरे मिसि जिवो। एबे आमे ए साग को 2-3 मिनिट पई ढांकुणी को घोड़ाई देबा, खाली सागर पानी बाहरिबा पई। बेसी डरी घोड़ाई की रखिबेनी, नहेले ए सागटा बेसी सिजी जिवो। एबे हमर 2-3 मिनिट हो जाईची। साग को टिके चेक करि देबा। तापर ए साग को आ घोड़ाईबेनी, खोला रे ही ए साग को भाजीबा पानी मरिबा जाय। ए पानी मरिबा भितरे आमे ए सागर बेनिफिट जानि नेबा। चेंज साग बा सिलारी सागर बेनिफिट जानिबा पूर्वरु ए साग को चिनिबा जरूरी या विषय जानिबा जरूरी अछि। एटा गोटे प्राकृतिक जंगली साग अटे, जहा खास करी जंगल बा खेत इलाका रे मिली थाए। एही साग ट्राइबल एवं ग्रामीण अंचल रे बास करुथिबा लोकमानकर एक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक आहार अटे। एही साग साधारणतः 2 प्रकार देखा जाय, जेंति लाल सिलियारी आ धोला सिलियारी साग। एही सागर स्वाद नॉर्मल सागर टिके भिन्न होई थाए, किंतु या हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करि थाए। एही साग एक प्रकृतिर उपहार, जहा हमकु प्रकृति मिली थाए।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଶାଗକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରୁହେ, ଭୋକ ବଢେଇବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ଏହି ଶାଗ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶାଗରେ ଭିଟାମିନ ଏ, ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ କେ ଥାଏ, ଯାହା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ଏହି ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ ଏ ର ଭରପୁର ମାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଆଖି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଦେଖିଲେ ତ ଏହି ଶାଗ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଶାଗକୁ ଖାଇଲେ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର ପାଣି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଶାଗରେ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ କାଟିଦେବା। ଏହି ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ 2-3 ମିନିଟ ପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ହିଁ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଏମିତି ଖୋଲାରେ ହିଁ ରଖିବେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶାଗର ରୋଷେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଶାଗକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଥିବେ ତ ଆଉ କିଛି ଶାଗକୁ ଖାଇ ନଥିବେ। ଏମିତିକା ଶାଗ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଟମାଟୋରେ ବି ତ ପାଣି ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ବି ଡ୍ରାଏ ହେବା ଯାଏଁ ଏଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ବାସ୍ 2-3 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମର ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ ଆଉ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ରେସିପି ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକା ସ୍ପେଶିଆଲ ଏବଂ ରେୟାର ଶାଗର ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ପଥରୀ ଶାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ଶାଗ ଏମିତିକା କେତେ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆମର এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। এই ଶାଗର ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେତିକି ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।